Several student organizations including DYFI, TYF, SFI and TSU staged a protest on Thursday raising their voice on the CAA and various demands. TYF State Secretary Kumud Deburma, TSU State Secretary Sujit Tripura, DYFI State Secretary Nabarun Dev and others were present. A rally was organized in Agartala city by DYF, TYF, SFI and TSU student youth organization to build a social movement against drug addiction to protect the country's constitution, secularism, right to education and employment. TYF State Secretary Kumud Deburma, TSU State Secretary Sujit Tripura, DYF State Secretary Nabarun Dev and others were present. Later, while speaking to the reporters, DYF State Secretary Kumud Deburma said, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র অজাগব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়नि বরগ্ন শিক্ষক চিকনखाय फुनुकनानै बरनो सेलेंखाय फुनुकनानै विभाजन तंगिखायनै देशनि बरनो बिसिङो तंकसं तंनाय बरनो बिसिङो तंकुतां तंनाय बरनो बिसिङो अराय पराय खायै बरनो विभाजन खायनि बागै अजे एक्ट ओ आइन तिने DYFI TYF যুব সংগঠন श्री त्रिपुरा राज्य कमिटी सेंट्रल कमिटी अबरो जों सेलेंमों फुनुगै जों थासिमो बयनावो ओ जे एक न डोनेशन खायमाने जों आबनो सखा आबनो कारिगो दिने जों न जागाबो जों 2018 सिने सिनो राज्यबो बीजेपी आईपीएफ के जुट सरकार तंगाने ताकलाय 2023 ने निर्वाचन तीव्रमथा बरग्न एक धरনের दुकाबाज ते বিশ্বাসঘাতকতা খালাই ठकेवै एक বছরनि बिसिङो बरक सरकार थांखा जों नुखा ओ 6 বছর श्री त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संख्या कमी थांखा ओ 6 বছর एमप्लॉयमेंट नियुगंलिया ओ 6 बছর एसटीजेटी निने बीजेटी থেকে শুরু খালাই বেকান পোস্ট বাড়ি রক 30,000 উপরে বেকান পোস্ট जों DYFI TYF ছাত্র যুব সংগঠন দাবি খায় দাক্তি খাই ও বেকান পোস্ট পূরণ খাই নেনথন দাক্তি খাই সিনো রাজ্য ও হাসতেব ফেক জাংনাই মাनै লমুই তংগানে কেফেক মাनै লমুই তংগানে আবনো দাক্তি বন্ধ খাই নেনথন নতুবা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অন্ধকার একটা মনাক ফাচিङ আবো কলগৈ থাংনাই আবনি বাগै তিনি সারা রাজ্যনে শিকলা DYFI TYF नि सिक्लारक तिनोर कुथुम लाइखा पैराडाइज चमनिन सिमी हिमलाइनाय अरनि सिमी जों ओरियन चमनि थांगासिनो लुकुतुम पांदांनाय. In the end, after the rally, a public meeting was held at the Orient Ceremony in the capital. On this day, apart from DYFI and TYF, many other student organizations were also joined the rally. Reporter by Pranav from Agartala, Chini, Khorang.